Baba Seriano. Na-miss kong sinusubuan ako ng Arabic food ah. Si Kuya Jigs yun ah. Naku, yari. Yari yan si Kuya Jigs. Sigurado yan. Sigurado yan. Ayun. Oh, ayan pa. Naku, yari itong mga ito ngayon. Ayan. Yari na. Okay. Isa pa mo. Kasama natin si Kasakol. Kuya Jigs, kamusta ang experience dito sa Baba Seriano? Masaya, masaya. Masarap, masaya. Ayun, no, dami foods, oh. Dito ka rin. Sige. Ayan na, bumanat na. Tapos bukas mag-post ng nasa gym. What? Yari ka ngayon. Ang daming foods, oh. Buo pang kinuha. Buo ba yun, oh? Manat. Bukas magpo-post yan nasa gym. Too much food, baba, baba. Kasi every time kami, wag na sabi niyan tama. Oh, Kasi tama na. ito na isa chocolate kunafa. Tama na, baba. Isa. Baba. Every time I hear too much subo, wag na, Oh. tama na, please, please. Tahimik. Baba. Nachos. Yun. Then we go to the sausaw. Baba. Yoko na. You are coming to the hospital. Full tank. Isa pa. Salad. Isa pa salad. Baba. One more. Go. Kasi payatot siya now. Hindi ko alam bakit. Bakit payatot ka na? Si payatot. Wala na. Please invite them. Kuya ate, halika dito. Gusto mo subo-subo? Gusto mo 911? Halika dito si Baba Seriano. Subo-subo. Araw-araw. Sarap. Sarap niya sumubo.